मुसलमानों को दोष देते हैं, मुस्लिम ऐसे, मुस्लिमों ने हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया। मुस्लिमों ने कब कहा था तुम लोगों को कि रामायण मत पढ़ो? मुस्लिमों ने कब कहा था तुम भागवत मत पढ़ो? मुस्लिमों ने कब कहा था तुम तिलक मत लगाओ? मुस्लिमों ने कब कहा था तुम चोटी मत रखो? मुस्लिमों ने कब कहा था कि आप अपने कपड़े अपने पहनावा छोड़ दो? कहा था क्या उन्होंने? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारी दिमाग खराब हो गया, हमारे खान पान रहन सहन चेंज हो गया। बेचारे टोपी वाले। আর তোমরা কি করো, যে কোনো মুসলমানকে দেখলে জয় শ্রীরাম বলতে বলো, আর তারা যদি না বলে তো তোমরা তার উপরে এতটা নির্যাতন করো, সেটা হচ্ছে বলার বাইরে। আমি এখানে কোনো ধর্মকে টার্গেট করছি না, কারণ ইসলাম কোনো ধর্মকে অসম্মান করতে শিখায়নি। আর খালি ইসলাম না, কোনো ধর্মই কোনো ধর্মকে অসম্মান করতে শিখায়নি। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে কিছু অন্ধভক্ত যাদের মাথাতে গোবর পুরো আছে, তাদের কারণে এই দেশের নাম বদনাম হচ্ছে। বাইরের দেশ লন্ডনে একজন হিন্দু পরিবারের একজন ছোট্ট ছেলে তোমাদের কপালে যে তিলক লাগাও, সেই তিলক লাগিয়ে একটা স্কুলে যাচ্ছিল, কিন্তু সেখানকার মানুষ তাকে সন্ত্রাসী জঙ্গি ভেবে তাকে স্কুল থেকে বাদ দিয়ে দেয়। আমি বলছি না, এটা হচ্ছে তোমাদের সনাতনী ভাই রবি ভাই বলছে। हिंदू धर्म के नाम पे पिछले कुछ वर्षों में नफरती संगठनों ने इतना गंद मचाया कि कोई तिलक करके विदेश में चल रहा है हिंदू, तो लोग उसे आतंकी समझ रहे हैं। जी हाँ, लंदन के विकर्स ग्रीन प्राइमरी स्कूल में एक लड़का तिलक लगा के जाता था, तो प्रिंसिपल और वहां के टीचर और लोग ऐसे नजर से देखने लगे, उसके हर गतिविधि पे नजर रखने लगे, और ऐसा हुआ कि अंत में लड़के को परेशान होके अपने स्कूल को छोड़ना पड़ा। সেই জন্য বলছি, অনলাইনে হিন্দু মুসলমানের কাদা ছড়াছড়ি বাদ দিয়ে সবাই মিলে শান্তিতে বসবাস করো, কারণ এটা হচ্ছে ভারতবর্ষ, ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। এই দেশে সমস্ত জাত, সমস্ত বর্ণের, সমস্ত ধর্মের মানুষ বসবাস করার অধিকার তাকে সংবিধান দিয়েছে। আর এই দেশ স্বাধীনের সময় খালি তোমরা রক্ত দাওনি, তোমাদের থেকে বেশি মুসলমানেরা রক্ত দিয়েছে। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ইন্ডিয়া গেটে যেয়ে দেখে নিও একবার।